बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 28 सूरह जुम्मा की आयत नंबर 3, जिसमें बयान किया जाता है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अता फरमाता है इसे जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला साहिब फ़ज़ल अज़ीम है। इनकी मिसाल जिन्हें तौरात का हवामल बनाया गया था, फिर उन्होंने इसका बार ना उठाया, यानी इसे का बोझ ना उठा सके, इसको बर्दाश्त ना कर सके। इस गधे की सी है जिसने बारीक किताबें उठा रखी हूँ, और इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है उन लोगों की जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की आयतों को, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को रहनुमाई नहीं करता। आप फरमाइए, ऐ यहूदियों, अगर तुम दावा करती हो कि सिर्फ तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और लोग दोस्त नहीं हैं, तो ज़रा मरने की आरज़ू तो करो अगर तुम सच्चे हो। और ए हबीब, और वो इसकी तमन्ना कभी नहीं करेंगे बावजह इन अमाल के जो वो अपने हाथों पहले बेच चुके हैं, और अल्लाह ताला खूब जानता है ज़ालिमों को। ये आयत नंबर 8 तक का तर्जमा था। तफसीर के मुताबिक इस आयत में इन यहूदियों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें तौरात जैसे अजीम किताब का हामिल बनाया गया था, और वो इन कसीर तादाद बशीन गोइयों से आगाह थे जिनमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्त का जिक्र भी था, और हुजूर पर ईमान लाने की बार बार ताकीद की गई थी। इसके बावजूद हुजूर पर ईमान लाने के लिए आमादा ना थे। इन्हें इसरार था कि वो किसी ऐसे नबी को मानने के लिए तैयार नहीं जो इसराइली ना हो, हुआ वो खुदा का फरस्तादा हो। फरमाया, ये लोग गधे की मानद हैं जिस पर बड़ी बड़ी बारीक किताबें लदी हुई हैं, लेकिन वो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस जुमला का मतलब यह है कि तौरात पर अमल करने का इन्हें हुक्म दिया गया था। जरजानी कहते हैं कि हुम्मिलू हमलाहू से माखूज़ है, जिसका मानी कफ़ाला यानी ज़िम्मेदारी है, यानी इन पर अमल करने की ज़िम्मेदारी इन पर डाली गई थी। लम यख्मिलूहा अय्यी लम यमलूहा, यानी उन्होंने इस पर अमल नहीं किया था, यानी जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों की तकज़ीब की वो गधों से भी बदतर हैं, क्योंकि गधे इल्म और समझ से बेबहरा हैं, और ये लोग इल्म फ़हम रखते हुए भी आयत रब्बानी जुटला रहे हैं। अगली आयत में बताया गया कि यहूद बड़े तमतराक से ये दावा किया करते थे कि नहनु अब्नाउल्लाहि व आहिब्बाहु, हम खुदा के बेटे और लाडले हैं। नीज़ कहते लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदा, यानी जन्नत में सिर्फ वही दाखिल हो सकेगा जो यहूदी है। इस ज़मे बातिल कली खोली जा रही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर वो मौत की तमन्ना करते तो इनमें से एक भी ज़िंदा ना रहता। इस आयत में हजूर का मुइज़ा भी है जो ख़बर देती कि वो मौत की तमन्ना कभी ना करेंगे, और वो वाकई मरने की तमन्ना कभी ना कर सके। इनका मरना मौत की तमन्ना पर मौकूफ़ नहीं, वो हज़ार इससे भागें, वो लाख इससे बचने की कोशिश करें, इन्हें ज़रूर लामहला एक रोज़ मौत का प्याला पीना ही पड़ेगा। फिर बयान फरमाया गया कि इस रुकू में नमाज जुम्मा के अहकाम और आदाब का जिक्र फरमाया जा रहा है। यहाँ मुहातब सिर्फ फर्जंदान इस्लाम हैं। अरशाद होता है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज जुम्मा की अजान सुनो तो जल्दी से अल्लाह के ज़िक्र की तरफ पहुँचने की कोशिश करो, और इस वक्त खरीदो फरोख्त बंद कर दो। नूदिया से मुराद जुम्मा की अजान है, और अहनाफ के नज़दीक ये पहली अजान है जो खुतबा से कुछ देर पहले दी जाती है। इस हुक्म में दौड़ना या भागना नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाग कर नमाज में शिरकत करने से मना फरमाया है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि नमाज की इकामत सुनो तो भाग कर नहीं, बल्कि बड़े सुकून, प्यार और वक़ार के साथ नमाज की तरफ आओ। जो रखते मिल जाएँ वो इमाम के साथ पढ़ो, और जो फोत हो जाएँ इन्हें सलाम के बाद पूरा करो। इसलिए उलमा ने सही का मानी ये किया, इखलासुल निय्यति वल अमल, यानी इरादा करो और वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दो। सिर्फ खरीदो फरोख्त को ख़त्म करने या बंद करने का हुक्म नहीं, बल्कि तमाम वो मशागल जो जुमा की हाज़िरी में रुकावट बन सके, तमाम को तर्क करना ज़रूरी है। और खरीदो फरोख्त का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिए हुआ कि जुमा के रोज़ लोग बाहर से आते और माल बेचने के लिए अपने साथ सामान भी लाते, और शहर से अपनी ज़रूरियात खरीद कर भी ले जाते। मलहका बस्तियों के लोगों के आने की वजह से जुम्मा के दिन बड़ी चहल पहल हो जाती, और खरीदो फरोख्त का बाज़ार खूब गर्म हो जाता। इसलिए खसूसियत से वज़ारुल बै का हुक्म
فرمایا گیا، یعنی خرید و فروخت اور جملہ مشاغل کو پس پشت ڈال کر مکمل تیاری سے نماز جمعہ میں حاضری تمہارے لیے تمام چیزوں سے زیادہ سود مند اور نفع بخش ثابت ہوگی۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، اس کی ابتدا اور وجہ جمعہ کے بارے میں چند ضروری مسائل بلا اختصار ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور کے جد امجد کعب ابن لوی اس روز قریش کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور انہیں تاکید کرتے تھے کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کی نصرت میں غفلت سے کام نہ لیں۔ اور ان کا ایک شعر بھی مشہور ہے، یا لیتنی شاہد انجوی دعوتہ اذ قریش تبتغی الحق خذلانی، یعنی کاش میں حضور کی دعوت کے وقت حاضر ہوتا جب قریش حق کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ حضرت کعب نے ہی اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، لیکن اس نام کو شہرت نہ ہوئی۔ اہل عرب اسے یوم عروبہ ہی کہتے رہے۔ کعب بن لوی اور حضور کی بعثت کے درمیان 560 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشریف آوری سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو تبلیغ کے لیے یثرب روانہ کیا تھا۔ ان کی مسائی جمیلہ سے یثرب کے کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہفتہ میں یہودی ایک دن یعنی یوم سبت مل کر عبادت کرتے ہیں، اس طرح نصارہ اتوار کو اجتماع کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہفتہ میں کوئی دن مقرر کریں۔ اس دن سب چھوٹے بڑے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے اپنے اس اجتماع کے لیے عروبہ کا دن منتخب کیا، چنانچہ اس روز یثرب کے سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور حضرت اسد ابن زرارہ نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو ادا کیا گیا۔ حضرت کعب ابن مالک جب جمعہ کی اذان سنتے تو دعا مانگتے کہ اے اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ چنانچہ ان مسلمانوں کو ایمانی بصیرت نے دو چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کی، ایک یہ کہ انہیں ہفتہ میں ایک روز عبادت، ذکر اور شکر کے لیے محسوس کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ وہ دن ہفتہ اور اتوار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور دن مقرر کرنا چاہیے تاکہ ہماری ملی انفرادیت برقرار اور نمایاں ہو۔ یہ فیصلہ انہوں نے ضرور اجتہاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور اس وقت سے اس دن کا نام عروبہ سے یوم الجمعہ ہو گیا اور اسی نام کو پھر مقبولیت عام اور شہرت دو عام حاصل ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو چند روز یثرب کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات قباء میں ہی ٹھہرے اور جمعہ کے روز وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اسے مدینہ طیبہ بننے کا شرف عطا فرمائیں۔ بنی سالم بن عوف کی وادی پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں توقف فرمایا اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔